Okay guys, another day, another vlog. Nanapod ni gamay lang lakaw karon dari sa may Santa Ana Elementary School para sa ilahang municipal Tubay District nga journalism. Dari sa Santa Ana Gihal guys, tibok Tubay mga journalism sa district nila. Nadari guys. Yung plano, musakay na siguro tawag bachelor. Okay? Bawa na ako kan basi di ko gusto basi dili ako ang start on itong napita. Probably through bus lang siguro ang mode of transportation na mo kadaog ang Tubay people. So with this, I am The first Filipino to win the Women's Tennis Association. Tennis Association enrolled in creates in 1.40 pesos. One in the latest ranking bago maging unang babae lalo sa tennis. Ibinunyag na ng konduktor na si Pacifico Carlos Vizcaya II ang ilang asista